No, baby girl. Si Papa na lang kikilos. Di makakilos si Mama. O, babantayan ka. Walang bantay, baby girl. Aching, 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 aching. Aching, aching, aching. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Para ang katawan ay sumigla. Baby, 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 Juana me, Juana me, Juana me, Juana me, Juana me. Papa, naninigarilyo ka na naman. Bugbugin natin, Papa, ma. Ha, bebe? Uy, alam niya. Ano to? Video na, video. Alam mo, nakatingin ka na, no? Eh, binibidyo ka niya. Asan beautiful eyes na? Beautiful eyes na. Nalina. Pakita mo kay Mama beautiful eyes. Paano mag beautiful eyes ang baby ko? Dali na. Nak. Nak. Aching. Baho mama, no? Aching baby girl. Dali na. Nak. Diba namin? Andiyan mo mama mo? Wala naman dyan mama mo eh. Ha? Ay, pito laki ni mama. Buak. Takot tuloy record ni mama. Kainis talaga. Baby, karga muna ikaw, daddy. Ano ba gagawin mo? Kumain ka muna. Ako na magbabantay sa baby natin. Baby na. Sop. Kala mo, pipicture lang ka talaga. Sumasama si daddy sa video da, baby. Sumasama daddy sa video. Asan papa mo, nak? Nandiyan ba papa mo? Bata. Nasaan? Hanapin mo papa. Joanna. I-ready ko gadamit ni baby girl. Ligo na tayo. Joanna. Nak, na doon sa kabila papa mo. Suntokin mo na ko. Kita mo na, kadi umaaning ano. Yan. Sige, suntok. Suntokin mo, oh. Wala, iyak na. Buhat na.